Bonsoir, bonsoir à tous. Buonasera a tutti. C'est Mignon et Jocelyne. Jocelyne e Mignon. Nous revenons encore à vous. Noi torniamo ancora a voi avec un nouveau thème con un nuovo tema que le Saint-Esprit nous a soufflé. che lo Spirito Santo ci ha Que soffiato nous voulons partager avec vous. e vogliamo condividerlo con voi. Ce soir, nous allons parler Questa sera parleremo de comment vivre sa vie de couple naturellement au di quotidien. come vivere la sua vita di coppia in modo naturale ogni Quelqu'un giorno. va dire, mais est-ce que c'est possible Qualcuno dirà, ma è possibile de vivre la vie naturellement au di quotidien vivere la sua vita di coppia in modo naturale ogni giorno? avec quelqu'un qui n'est pas moi? Con qualcuno che non sono io. Alors, ce soir, Allora questa sera, avec un peu avec l'intelligence du Saint-Esprit, con l'intelligenza che ci dà lo Spirito Santo, nous allons comprendre ensemble allora noi capiremo que insieme c'est possible. che questo è possibile. Alors, je vais laisser la place à mon chéri Allora lascerò il posto al mio fidanzato de nous introduire dans le thème. in modo da introdurci nel tema. Et puis nous allons évoluer E ensemble. dopo andremo avanti insieme. Amen. Come dico sempre, Comme je vous dis toujours, Gesù al centro di ogni cosa. Jésus, il est au centre de toutes choses. Se siamo qua, vi stiamo parlando, Si nous sommes là en train de vous parler, è sospinto dall'amore di Gesù. c'est poussé par l'amour de Jésus. Abbiamo ricevuto questo amore Nous avons reçu cet amour. e Amen. noi vogliamo trasmettervi questo Et nous aussi, amore. nous voulons vous transmettre cet Perché amour. la Bibbia dice Parce que la Bible nous dit che Dio ha talmente amato il que mondo Dieu a tellement aimé le che ha monde dato il suo figlio unico qu'il a donné son Fils unique affinché chiunque crede in lui afin que quiconque croit en lui non perisca ma abbia la vita ne eterna. périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen, 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 Che Dio amen. sia lodato e che Dio sia Que benedetto. Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Allora per iniziare questo tema Alors pour commencer ce thème, partiremo da un passaggio molto importante. nous allons partir d'un passage vraiment Si important. trova nei proverbi di Salomone. Ça se trouve dans le proverbe de Salomon, c'est Le chaud, hein? saggezze di Salomone è Dans la veramente sagesse caldo. de Salomon. Alleluia. Amen. Prendi la tua Bibbia nel libro di Proverbi 18, Alors versetto prends ta 22. Bible dans le livre de Salomon, au proverbe 18, verset 22. La Bibbia dice chi ha trovato moglie ha trovato un bene. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Amen. La felicità, la versione francese dice. Le bonheur, la version française, Quindi ha trovato un bene. il a trouvé un bien. Quindi è una cosa buona. Alors c'est une bonne chose. La Bibbia dice che ha ottenuto un favore dal La Signore. Bible nous dit c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Non solamente è una cosa buona, Non seulement c'est une bonne chose, ma è anche un favore, una grazia che viene dal non Signore. seulement c'est une bonne chose, mais aussi c'est une faveur qui vient de l'Éternel. E la grazia è un regalo, La grâce c'est un cadeau. è un dono immeritato. C'est un don immérité. È come se qualcuno viene questa sera, C'est comme quelqu'un vient ce soir, mi regala qualcosa da mangiare gratis. c'est comme si quelqu'un venait ce soir et puis il m'offre quelque chose à manger gratuit. E io se avevo fame, Et moi si j'avais faim, sarò veramente molto moi contento je serais vraiment content. e mangerò veramente con felicità. Je peux manger avec joie. E lo dico Même. grazie. Je vais lui dire merci. E la prima cosa che notiamo qua Et la première chose que nous notons è ici, che dobbiamo ringraziare il Signore nous devons remercier le Seigneur quando Amen. ci fa un dono, Quand il nous fait un don, quando ci fa grazia. quand il nous fait une E grâce. un altro esempio che posso Un prendere, autre exemple que je veux prendre, se qualcuno ti regala un Rolex, si quelqu'un t'offre une montre Rolex, vedete che è un regalo che costa, vous voyez que c'est un cadeau qui coûte cher. Hein? tu te ne prenderai cura. Tu vas en prendre soin. E se tu lo perdi, Et toi, si tu le perds, sarai triste. là, vraiment tu seras triste. Quindi la donna Alors la femme, o l'uomo della tua ou vita l'homme de ta vie, è un regalo c'est un che cadeau. proviene dall'Eterno. C'est un cadeau qui provient de l'Éternel. Allora Amen. tu te ne devi prendere cura in modo veramente buono, Alors toi, tu dois en prendre soin d'une manière vraiment, d'une bonne manière. perché non è una cosa che è meritata, Parce que c'est une chose que tu n'as pas méritée. ma è un regalo che viene dal Mais c'est Signore. un cadeau qui vient de l'Éternel. Alleluia. Amen, amen, amen. Allora amen, passerò la amen, parola amen, alla amen. mia ragazza Amen. che continuerà. Gloire à Alleluia. Dieu. Vraiment, je bénis vraiment l'Éternel pour ce passage. Allora benedico l'Eterno per questo Je passaggio. bénis aussi mon chéri. Allora benedico anche il mio ragazzo, Parce que le premier jour, quand tu m'as fait lire ce passage, j'ai dit waouh. perché il primo giorno che mi ha fatto leggere questo passaggio ho detto wow, Mais quelle sagesse. ho detto ma quale saggezza. Vraiment, parfois, nous nous rendons pas compte de la grâce que Dieu nous fait. Talvolta non ci rendiamo conto della grazia che il Signore ci fa. Voilà pourquoi pour ce terme, nous avons énuméré les points pour se comprendre. Allora per questo tema abbiamo enumerato dei punti per capirci, Pour renforcer encore le passage qu'il a lu du proverbe. per rinforzare ancora il passaggio che ho letto dei proverbi. Nous, le premier point, nous avons dit en fait, il faut voir ton partenaire ou ta partenaire comme un don de Dieu. E il primo punto che noi abbiamo capito
che tu devi vedere il tuo partner o la tua partner come un dono di Dio, comme une grâce. come una grazia. Moi, je sais que Dieu m'a fait grâce pour de moi. Allora io so che il Signore mi ha fatto grazia per questo bell'uomo che è vicino a me, Parce que je ne le mérite pas, en fait. perché non lo merito. C'est pas quelque chose que j'ai mérité parce que Amen. je ne vais pas me dire que bon, parce que je suis belle, que c'est normal que j'ai un homme comme ça. Allora non mi dirò a me stesso che è perché io sono bellissima che ho un uomo così presso di Parce que me, je pouvais être la copine de quelqu'un d'autre. perché potevo essere la ragazza di qualcun Je altro, pouvais être le copain de quelqu'un d'autre. potevo essere il ragazzo di qualcun Mais altro, Dieu nous a fait grâce d'être ensemble. ma Dio ci ha fatto la grazia di essere insieme. Comme a dit mon copain, si quelqu'un t'offre une montre Rolex, Come ha detto il mio ragazzo, se qualcuno ti offre un orologio Rolex, tu vas en prendre soin. tu te ne prenderai veramente Vraiment, cura. ta montre, là où tu vas mettre, que quelques personnes ne touchent à ma montre. Allora, amen, il posto dove metterai il tuo orologio dirai che nessuno tocca il mio orologio. Alors nous aussi, nous devons veiller à cette grâce que Dieu nous a faite. Amen, anche noi dobbiamo vegliare a questa grazia che il Signore ci ha fatto. Vraiment que Dieu soit béni. Veramente che il Signore sia Que Dieu benedetto, vraiment soit élevé pour che ce il passage. Signore sia elevato per questo Gloire passaggio. à Dieu, gloire à Dieu. Gloria a Dio, gloria al Signore. Possiamo andare nel libro di Filippesi Nous allons aller dans le livre de Philippiens, amen. e leggeremo un altro passaggio Nous allons lire un autre passage pour continuer, amen. per poter capire. Pour Alleluia. comprendre mieux, amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vedete, un regalo non si disprezza un regalo Vous voyez que le cadeau, on prend bien soin du cadeau. e non si calpesta un regalo. E On ne pétille pas le cadeau. sì, perché è una grazia, no? Parce que c'est une grâce. Perché la Bibbia dice anche Parce que la Bible nous dit aussi, che noi non dobbiamo calpestare che la grazia che il Signore ci ha nous ne fatto. devons pas pétiller que la grâce que le Seigneur nous a È faite. come la salvezza, C'est comme le salut. come l'opera della C'est croce. comme l'œuvre de la croix. Gesù è morto gratuitamente alla Jésus croce est mort gratuit. Jésus est mort gratuitement à la affinché noi croix. potessimo vivere Afin que nous puissions vivre. e che Dio ci dice di custodire questa grazia Avec Dieu nous dit de concevoir, de garder cette grâce. e di non fare ciò che vogliamo nella De grazia. ne pas faire ce que nous voulons de la grâce. Vedete, noi Vous cristiani voyez que nous les chrétiens, non dobbiamo fare qualunque cosa quando ci troviamo nella grazia. nous ne devons pas faire ce que nous voulons quand nous trouvons dans la grâce. Non dobbiamo Amen. dimorare nella menzogna, Nous ne devons pas demeurer dans le mensonge. non dobbiamo dimorare nell'impudicità, Nous ne devons pas demeurer dans l'impudicité. non Amen. dobbiamo dimorare nel rancore, Nous ne devons pas demeurer dans la rancune. non dobbiamo dimorare negli insulti, nelle bestemmie, Nous ne devons pas demeurer dans les insultes, dans les blasphèmes. proprio perché è una grazia. Parce que c'est une grâce. Perché la grazia devi prenderne cura. Parce que la grâce, tu dois en prendre soin. Quando ti Amen. trovi nel favore, Quand tu te trouves dans la faveur, non devi pensare che posso fare quello tu che ne dois voglio. pas penser que je peux faire ce que je veux. Ed è così anche con la persona che Dio mette C'est vicino a comme te. ça aussi avec la personne que Dieu met à tes côtés. Se tu la vedi come un regalo, Si toi tu vois comme un cadeau, che è qualcosa che non hai meritato e hai trovato lì, comme quelque chose que tu n'as pas mérité, que tu as trouvé là, allora alors te ne prenderai cura. Non dire nel tuo cuore, le Dieu peut te ho meritato questa ragazza, come ha detto la mia J'ai ragazza. mérité cette femme. Se non tu potrai fare quello che vuoi. Sinon, toi, tu pourras faire ce que tu veux. Amen. Ma se tu ti metti in mente Mais si toi, tu te mets dans la tête che la grazia che il Signore mi ha que la fatto, grâce que le Seigneur m'a faite, allora tu ringrazierai il toi, Signore tu vas remercier le e Seigneur. allora te ne prenderai cura. Alors tu en prendras soin. Amen. Allora la Bibbia dice, era per introdurre il secondo passaggio che si trova in Filippesi 2 Alors c'était pour introduire le deuxième passage se trouve dans Philippiens 2. e leggeremo i versetti 1 e 2 con la mia ragazza Nous allons lire le verset 1 et 2. e lascerò a lei di poter leggere questa parte e di poterci esortare. Ok. Ici on nous dit s'il y a donc de l'encouragement en Christ, La Bibbia dice che se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, s'il y a de la consolation dans l'amour, se vi è conforto d'amore, s'il y a une communion de l'esprit, se vi è comunione di spirito, s'il y a de la tendresse et de la compassion. se vi è tenerezza di affetto e qualche compassione, Amen. Amen. Vous voyez que la Bible nous dit s'il y a une communion de l'esprit. vedete la Bibbia dice che se vi è comunione di spirito, Nous ici dans notre point encore qu'on a développé, e qua è un altro punto che abbiamo sviluppato, pour vivre sa vie de couple naturellement au quotidien, per vivere la sua vita di coppia in modo naturale ogni giorno, nous devons avoir une communion de l'esprit.
l'esprit. Dobbiamo avere una comunione nello spirito, amen. En fait, un équilibre spirituel. Dobbiamo avere un equilibrio spirituale, Dès amen. lors que tu reconnais que Dieu Yes. t'a fait une grâce, Appena tu riconosci che il Signore ti ha fatto tu grazia, n'as rien mérité. allora che tu non hai meritato niente, Rappelle-toi, ce qui se trouve dans le Seigneur se garde dans le e Seigneur. ricordati che ciò che si trova nel Signore si custodisce anche nel Dès Signore. lors que vous êtes à deux, vous formez un couple. Appena voi siete in due e formate una Vous coppia, êtes déjà une armée de l'éternel. siete già, amen, un esercito dell'Eterno. Alors vous devez avoir cette communion de l'esprit que la Bible nous parle. Allora dovete avere questa comunione di spirito di cui la Bibbia ci Parce que parla. s'il y a la communion de l'esprit, la Bible nous dit, Perché se c'è una comunione di spirito, la Bibbia ci dice, il y a de la tendresse et de la compassion. amen, c'è della tenerezza e della compassione. Amen. Alléluia. Yes. Ça veut dire que ça ne vient plus de vos forces. Questo significa che questo non proviene più dalle nostre forze, Ça devient naturel. ma diventa naturale. Une tendresse Una naturelle. tenerezza naturale. Une Amen. compassion naturelle. Una compassione naturale. Où tu commences à voir l'autre comme un brebis. E tu come tu inizi a vedere l'altro come una pecora. Tu vois vraiment une âme à sauver. Tu vedi un'anima da Mais salvare. ça là, si tu es charnel, tu ne peux pas voir. Ma se tu sei carnale non puoi vedere Voilà questo. pourquoi dans le couple, Ecco perché nella coppia j'insiste, io insisto. nous devons avoir cet équilibre spirituel, Dobbiamo avere questo equilibrio spirituale. cette communion de l'esprit. Questa comunione nello spirito. Non seulement être vraiment compatible physiquement, Non solamente essere compatibile mais fisicamente, vraiment être compatible spirituellement. ma essere anche compatibile spiritualmente. S'activer spirituellement. Attivarsi spiritualmente. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Alors nous allons avancer dans le verset 2. Allez, avanzeremo nello spirito del versetto 2. La Bible me dit, rendez ma joie La parfaite Bibbia dice rendete perfetta la mia gioia en vivant en plein accord, avendo un medesimo pensare, ayant un même amour, un medesimo amore, un même cœur, essendo di un animo solo une unité de pensée. e di un unico sentimento. Alléluia. Amen. Toutes ces choses qui sont citées ici, là, Tutte queste cose che sono citate qua, sans le Christ, c'est impossible. senza il Cristo sono Sans impossibili. le Saint-Esprit, c'est impossible. Senza lo Spirito Santo sono impossibili. Moi, je ne peux pas me connecter à la pensée de l'union Io non posso connettermi al pensiero di Dio s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui va me souffler. se non c'è lo Spirito Santo che me lo Si soffierà. ce n'est pas Dieu qui va me dire, regarde. Se non è Dio che mi dice guarda. Voilà pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit au centre Yes. de nos relations. Ecco perché dobbiamo avere lo Spirito Santo al centro delle nostre relazioni. Si tu ne veux plus voir l'autre comme un poids, Se non vuoi più vedere l'altro come un peso, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à voir l'autre dans une autre dimension, d'être une âme à sauver. è lo Spirito Santo che ti consentirà di vedere l'altro come un'anima da salvare in un'altra dimensione. Alléluia. Amen. Alléluia, Shabarama alléluia, sokotoria alléluia, maïse. alléluia. Gloria a te, Nous Signore. allons lire le verset 4 Leggeremo il versetto 4. qui nous dit que chacun de vous, Cercando ciascuno au lieu de regarder à ses propres intérêts, non il proprio interesse, regarde aussi ceux des autres. ma anche quello degli altri. Amen. Amen. Vous allez voir qu'en fait dans le monde, nous sommes en train de suivre beaucoup de coaching pour vivre dans les couples. Vedete che nel mondo ci sono tanti motivatori che ci stanno insegnando a vivere le nostre Mais cose. vous voyez que moi je suis en train de lire la Bible, c'est pas un autre roman que je suis en train de lire. E vedete che io sto leggendo la Bibbia, non è un altro libro che sto leggendo, C'est la parole sainte. è la parola santa. Tout est écrit dans la Bible. Ogni cosa è scritta nella La Bibbia. Bible nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, La Bibbia dice che ciascuno di voi, invece di guardare i suoi propri interessi, oh yes, regarde aussi ceux des Amen, autres. ma guardi anche gli interessi degli altri. Mais nous, quand en fait, nous personnalisons cette parole dans les couples, Ma noi quando riportiamo questa parola nelle coppie, tu vois l'autre, en fait, tu dois faire passer l'autre avant toi-même. devi fare passare l'altro prima di te. Amen. Parfois, tu disparais, en fait. Talvolta tu scompari, Tu penses à l'autre. pensi all'altro, oh yes, Les besoins de l'autre, en il fait. bisogno dell'altro, Qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a di besoin. che cosa ha bisogno. Ces genres de choses deviennent naturelles au moins s'il y a le Queste Saint-Esprit. cose divengono naturali se c'è lo Spirito Santo Quand nous di voyons Dio. que c'est la Bible Oh, qui yes. nous enseigne, Per come vediamo che la Bibbia che ce lo insegna, parce que Dieu savait que en fait, nous avons besoin de ces choses. perché Dio sapeva che avevamo bisogno di queste cose, Nous devons nous rabaisser, che ci dobbiamo abbassare, disparaître sparire et voir les autres e parfois, vedere gli altri talvolta, pour les comprendre. per capirli. Parce qu'en fait, aujourd'hui, non, nous ne devons pas. Parce qu'ici, ça nous montre le changement de ne pas être égoïste. Qua ci mostra il sentimento di non essere
egoisti. De la même manière, moi, la femme, je veux écouter des bonnes paroles. Lo stesso modo che io la donna voglio sentire delle buone C'est de la même parole. manière que mon conjoint veut se sentir aimé. È lo stesso modo che il mio ragazzo si vuole sentire anche lui Donc, amato. à un certain moment, nous devons arrêter d'être toujours au centre de l'attention. Quindi a un certo momento dobbiamo smettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Et nous devons savoir que la personne qui est à côté de nous, Avanza. Dobbiamo sapere che la persona che è vicino a noi, lui aussi, il a besoin de cet amour. anche lui ha bisogno di questo Donc, amore. vraiment, soyez vraiment fortifiés là où vous êtes. Quindi siate veramente fortificati dove Donc, siete. si vraiment dans ton couple, il n'y a que toi qui veux des cadeaux, Quindi se solamente a me, nella tua coppia, solamente te vuoi dei à regali. partir de ce soir, rappelle-toi que ton conjoint aussi en veut. A partire da questa sera ricordati che anche il tuo ragazzo, la tua ragazza ne vuole anche Parce lei. que la Bible nous dit, au lieu de regarder ses propres Perché la intérêts, Bibbia ci dice invece di guardare i suoi propri interessi, juste toi, solamente te, regarde aussi les autres. ma guardi anche gli altri. Pense aussi aux autres. Pensa anche agli altri. Moi, je vais vous dire quelque chose. Io vi voglio dire una cosa. Aujourd'hui, si vraiment tu t'intéresses aussi à l'autre, Oggi veramente, se ti interessi veramente je all'altro, vous assure avec la puissance du io vi Saint-Esprit, assicuro con la potenza dello Spirito avec Santo, l'oreille spirituelle, con l'orecchio spirituale, tu verras des grandes choses dans ta vie. vedrai delle grandi cose nella tua Parce que relazione. le Seigneur est capable de tout. Perché il Signore è capace di tutto. Quand je vous ai dit au début, en fait, c'est pas impossible de vivre sa vie de couple naturellement. Quando vi ho detto all'inizio, non è impossibile vivere la sua coppia in modo naturale. De supporter les caprices de l'autre Di naturellement. sopportare i capricci dell'altro in modo Parce naturale. qu'avec la communion de l'Esprit que nous avons, Amen. parlé, Perché con la comunione dello Spirito di cui abbiamo parlato, tout est possible. ogni cosa è possibile. Alors si dans ta relation, en fait, c'est difficile de vivre l'autre, Quindi se nella tua relazione è difficile di vivere à l'altro, partir de ce soir, prends une a décision. partire da questa sera prendi una C'est decisione. que mais cette fille-là, ce qu'elle est en train de dire, c'est pas moi qui ai Oh, écrit, perché questa ragazza, ciò che sta leggendo, non sono io che ho letto mais c'est questo, la Bible, ma soeur. ma è la Bibbia, fratelli e sorelle. À partir de ce soir, rends-toi compte que bon, cette personne qui est à côté de A moi, partire di questa sera renditi conto che questa persona che è vicino a me, premièrement, c'est une grâce que Dieu m'a prima faite. di tutto è una grazia che il Signore mi Ça ha pourrait fatto. être la copine ou le copain de quelqu'un Poteva d'autre. essere la ragazza o il ragazzo di qualcun Dès altro. lors que tu reconnais que c'est une grâce, Ma appena tu riconosci che è una grazia, prends soin de cette grâce. prenditi cura di quella grazia. Alleluia. Amen. Gloria alla Alleluia. città. Io volevo aggiungere solo una cosa. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose, ça béni ailleurs. Nel versetto 1 sempre del capitolo Dans 2, le verset 1 toujours du chapitre 2, la Bibbia amen. dice che se vi è qualche incoraggiamento in Cristo, La Bible nous dit s'il y a quelques encouragements en se vi Christ, è qualche conforto d'amore, s'il y a quelques conforts d'amour, Alléluia. amen. E vedete qua, Vous voyez ici, la Bibbia ci parla di la incoraggiamento. Bible nous parle des encouragements, Io posso amen. riportarlo anche nel quotidiano. Moi, je peux le reporter encore de le quotidien, Talvolta amen. il cibo che magari il tuo compagno ha fatto magari non ti piace. Moi, je vois parfois la nourriture que ta copine a fait n'est pas bonne. Magari ha detto qualcosa che non ti è andato giù. Alléluia. Parfois, il a dit quelque chose qui ne t'a pas vraiment encouragé, qui ne t'a pas renforcé. E qua il Signore ci insegna a dare, a donare. Ici, le Seigneur nous enseigne à donner, sois béni. amen. Perché questo amore Parce que cet amour, non viene da noi, ça ne vient pas de nous, ma alléluia. viene da Dio. Ça vient de Dieu. Come ha detto la mia Comme a ragazza, dit ma copine, se tu guardi questa persona si toi tu regardes cette personne, come la pecora che Gesù ha amato fino a morire alla croce per lei, en fait, comme une brebis que Jésus a aimé jusqu'à mourir à la croix pour elle. vedete, a noi uomini Dio dice, À nous les hommes, Dieu dit, uomini amate le vostre oh mogli, alléluia. À nous les hommes, Dieu nous dit, hommes, aimez vos femmes. come Cristo ha amato la Chiesa. Comme Christ a aimé l'Église. E quindi nel tuo quotidiano, Alors dans ton quotidien, anche nelle tue frequentazioni, même dans tes fréquentations, anche nel tuo fidanzamento, même dans tes fiançailles, allora devi chiedere l'amore di Dio tu dois demander l'amour de Dieu affinché incoraggiare la tua afin ragazza, d'encourager ta copine, amen. anche se quella camicia non è stirata Même bene, si cette chemise n'est pas bien repassée, allora tu la incoraggi, toi tu l'encourages. dici che io so che la prossima volta farai meglio, Moi je sais que la prochaine fois tu feras mieux. e anche tu stiri le sue camicie, Et même toi aussi tu repasses ses chemises. anche lei è contenta. Elle aussi elle est E contente. così quando si vedrà tutto bella con la camicia Amen. bella stirata bene, Quand elle va se regarder, elle est toute belle avec la chemise repassée par son chéri. alleluia. Amen. Vedete che lei, la mia ragazza, Elle, ma copine. io non ero molto ordinato, Moi, je n'étais pas beaucoup ordonnée. ma mi ha insegnato l'ordine, amen. Elle m'a enseigné l'ordre. Amen. Gloire à Mettendo Dieu. ordine Mettons l'ordre. ogni settimana nella mia camera. Chaque semaine dans ma chambre. E io ho iniziato ad amare l'ordine. Moi, j'ai commencé à aimer l'ordre. Ça béni, Perché Seigneur. non mi ha disprezzato. Amen. Parce qu'elle ne m'a pas fait du bruit.
oui. ma mi ha insegnato Elle m'a enseigné facendo. en faisant. È il Amen. modo naturale. En mode naturel. Allora io adesso quando arrivo, Moi maintenant quand j'arrive, quando tolgo la mia camicia, quand j'enlève ma chemise, la rimetto a posto amen. Je remets en ordre. perché vedo il lavoro che fa tutte le volte che viene. Alléluia. Parce que je vois le travail qu'elle fait toutes les fois qu'elle vient Quindi ici. possiamo risparmiare tempo. Alors nous pouvons aussi gagner du temps. Allora tu sei contento? Toi tu es content. In quel momento lì Et ce moment-là, potete ridere vous pouvez rire. invece di passare il tempo ancora a sistemare le cose. Amen, amen. Moi sur ça, pour terminer, en fait, j'aimerais juste ajouter un point, c'est la communication. Su questo punto per terminare volevo aggiungere un altro punto che è la Avec comunicazione. le Saint-Esprit nous aide à beaucoup parler en fait. Invece, infatti lo Spirito Santo ci aiuta a parlare tanto. Vous savez en fait il y a aussi la communication gestuelle. Sapete c'è anche la comunicazione gestuale. Par notre manière de se comporter, nous communiquons aussi. Il modo gestuale, il modo di comportarci noi comunichiamo anche. Parfois au lieu de parler, de dire les méchantes paroles à l'autre, Amen. Talvolta invece di dire delle parole cattive all'altro, faisons ce qui est juste. facciamo ciò che è giusto. Nos partenaires ne sont pas des insensés en fait. I nostri partner non sono degli Ce insensati, sont des gens amen. qui comprennent. Sono delle persone che capiscono. Tu vois, moi comme le témoignage que mon copain vient de Come donner. la testimonianza che il mio ragazzo ha dato. Tu vois, moi au lieu de parler, au lieu de crier, j'avais choisi d'arranger en fait. Vedete che io invece di gridare, di urlare, ho scelto di Mais je sistemare. vous assure que ça n'a pas duré longtemps. Ma vi assicuro che non è durato a Au bout lungo. d'un mois, mon Amen. chéri, il a changé. Dopo un mese il mio ragazzo è cambiato. Il est maintenant plus l'ordre que moi parce que quand j'arrive, tout est arrangé. Ama più l'ordine di me. Vabbè. Quando io arrivo a casa è tutto Et sistemato. pour ça, je bénis vraiment E l'Éternel. per questo io benedico l'Eterno. Alors nous, on voulait vous fortifier Allora noi vi volevamo fortificare avec la parole de Dieu. con la parola di Dio. C'est pas impossible de vivre sa vie de Amen. couple Non è impossibile vivere la sua vita di coppia. naturellement. Naturalmente. Se supporter naturellement. Sopportarsi in modo naturale. En fait, ne pas voir l'autre comme un poids. E non vedere l'altro come un peso. C'est possible. Ma è À possibile. partir d'aujourd'hui, A partire da oggi ayez la troisième personne dans votre couple, abbiate la terza persona della qui vostra est le coppia, Saint-Esprit, che è lo Spirito qui va Santo, vous souffler à l'oreille. che vi soffierà Ayez, all'orecchio. ayez cette communion de l'Esprit. Abbiate questa comunione dello Que la Spirito, parole de Dieu vous aide. che la parola di Dio vi aiuti Allez de l'avant. ad andare avanti. Demandez l'amour à Dieu. Chiedere l'amore a Dio, Demandez la soumission à Dieu. chiedere la sottomissione a Dio Le Seigneur va vous donner. e il Signore vi darà. Celui qui a fait grâce que vous soyez ensemble Colui che ha fatto grazia di mettervi insieme va vous aider à marcher vi ensemble. aiuterà a camminare Afin insieme. d'arriver là où lui veut que vous Amen. soyez. È il modo da arrivare lì dove Lui vuole che arrivate. Alors j'aimerais aussi fortifier les célibataires. Volevo anche fortificare coloro che sono senza compagno o compagna in questo momento, De prier di pregare afin que la personne va, quand la personne va arriver dans ta vie, affinché quando la persona arriverà nella tua vita trouve les bases. possa trovare le basi, Afin que vous puissiez marcher dans la sainteté. affinché potete camminare nella santità come Dio Et vuole que le Seigneur vous e fortifie. che il Signore vi fortifichi. C'est tout pour moi. E io volevo dire per Moi, concludere, je voulais dire pour conclure, come ha detto la mia ragazza, comme a dit ma copine, il Signore ti forma le Seigneur te forme. per poter dare. Le Seigneur te forme pour donner. Perché vivere in coppia Parce que vivre en couple, significa dare. amen. Vivre en couple signifie donner. Perché tu hai colui che dà in te. Parce que toi, tu as celui qui donne pour E toi. la Bibbia dice Et la Bible nous dit, che i figli a tre nodi alors la Bible nous dit un fil à 3 nœuds, non si slega facilmente. ça ne s'ouvre pas facilement. Quindi tu, Alors toi, il tuo compagno o la tua compagna ton compagnon, j'ai ta compagnante, e Gesù Cristo di mezzo. c'est Jésus-Christ. Pregate molto insieme, Amen. Priez beaucoup ensemble. adorate il Signore insieme Adorez le Seigneur e ensemble. vedete che le cose diventeranno naturali. Amen, amen, amen. Priez ensemble, demeurez ensemble, les choses viendront d'une manière naturelle. Tellement que naturel vous-même, vous n'allez pas comprendre. Talmente naturale che voi stessi non capirete. Vous aussi que vous trouvez dans un couple où c'est la femme qui prie beaucoup, E che voi trovate una coppia dove la donna che prega di ou più bien c'est l'homme qui prie beaucoup. o che è l'uomo che prega di più. Ne te fatigue pas. Non ti stancare, Challenge l'autre. ma incoraggia l'altro. Moi, en fait, au début, c'était pas facile parce que je n'avais pas le même niveau spirituel que moi. Io all'inizio non era facile perché non avevo lo stesso livello spirituale del Mais mio il m'a ragazzo, challengé tous les jours. ma mi ha incoraggiato ogni Il m'a giorno, boosté tous les jours. mi ha veramente Il est en fortificato train de ogni me giorno. pousser parce que c'est pas encore fini. Nous sommes en guerre. Mi sta fortificando perché non è ancora finito, perché siamo in una grande guerra. Mais comme c'est pour une bonne chose que nous combattons, Ma siccome è per una buona cosa che le combattiamo, Seigneur nous aide. il Signore ci aiuta. Alors ne vous fatiguez pas. Allora non vi stancate, Si c'est l'homme qui a cette chaleur, se è l'uomo che ha questo calore, tire l'autre dans les ailes. allora trascina l'altro Afin nell'aria, que vous puissiez servir le Seigneur
affinché potete servire il Signore in Et due que le Seigneur vous bénisse. e che il Signore vi Qu'il benedica, vous remplisse de son amour. che vi riempie del suo amore, Afin que votre couple soit naturel. affinché i vostri rapporti siano naturali. Deux bons amis, Due buoni amici, deux bons copains, due veramente persone che si frequentano in modo giusto, deux bons amoureux. due persone che si amano veramente, degli innamorati belli. Amen, amen. Parce que celui qui est en nous, il ne meurt pas, il est éternel. Amen, perché colui che è in noi non muore ed è eterno. Amen, amen, Amen. amen, amen. Que Dieu vous fortifie. Che Dio vi fortifichi